Victory to the Divine Mother, Divya Jananinkara joy hew. It is our lack of faith that creates our limitations. आमर विश्वास अभाव ही आमर सीमाबद्धता सबको सृष्टि करिथाए। दिव्य जननी श्री मांकर वाणी, परम प्रभु शेरविंदंकर वाणी, it is only when the surrender is complete that the full flood of the sadhana is possible. केवल जितेबेले समर्पण संपूर्ण होता है सेतेबेले ही साधनार पूर्ण प्लावन संभव हुए। मांकर एवं प्रभुंकर एही दुई दिव्य वाणीर पठन सह माँ एवं प्रभुंक श्रीचरण कमल रे अनंत गोटी आंतरिक प्रणाम जणाई तथा ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा आजिर एही दिव्य कार्यक्रम रे समस्त मातृप्रेमी अपा भाई माने को वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करबा को जाउछे आजिर ऑनलाइन शेरविंद एस्पिरेशन पाठ्यक्रम कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे समस्त निरबित ध्यान सेवा प्रभुंकर से महान ग्रंथ मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सह आज मंत्रमयी सावित्री आवृत्तिर पृष्ठ संख्या रही 496 एवं आज यहाँ आवृत्ति करिवे आमर कवि सूर्यनगर स्वराज अपा अपा परम प्रभु श्री अरविंद निवेदन श्री मांगचरणादि अनंत कोटि प्रणाम उपस्थित समस्त पापांक हृदय सदर प्रणाम। सावित्री श्री अरविंद बुक 7 द बुक ऑफ योगा canto 3 the entry into the inner countries page 496 the spirit's almighty freedom was not here. A schoolman mind had captured life's large space but chose to live in bare and paltry rooms part off from the too vast dangerous universe, fearing to lose its soul in the infinite. Even the idea's ample sweep was cut into a system chained to fixed pillars of thought or riveted to matter's solid ground, or else soul was lost in its own heights, obeying the ideal's high broad law. Thought based a throne on unsubstantial air, disdaining as flat reality, it bade reality out to live in its dreams, or all stepped into a systemed universe. Life's empire was a managed continent, its thoughts an army, ranked and disciplined. Uniformed they kept the logic of their fixed place at the bidding of the trained centurion mind, or each stepped into its station like a star, or marched through fixed and unfixed and constellated heavens, or kept its fiddle rank among its peers in the sky's unchanging cosmic hierarchy, or like a high-bred maiden with chaste eyes, forbidden to walk unveiled the public ways, she must in close secluded chambers move, or filling in clusters leave or garden paths. Life was consigned to a safe level path. It dared not tempt the great and difficult heights, or climb to the neighbor to a lonely star, or skirt the danger of the precipice, or tempt the foam called breakers, perilous love, adventures, lyrics, dangerous amateur, or into her chamber call some flaming god, or leave the walls bounds
and where no limits are met with the heart's passion, the adorable or set the world ablaze with the inner fire. Mah, mah, mah. धन्यवाद अप्पा आमे इते बेले जाए प्रभुंकर स्वरचित मंत्र में सावित्री आवृत्ति निजको ध्यानस्थ रखिले। वर्तमान आज दिव्य कार्यक्रम में माँ एवं प्रभु श्री चरण कमल भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे आमर ढेंकानाल गौतम अपा। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी। माटी पिंड दिने हे बरेलीन माटी पिंड दिने हे बरेलीन तोर भेड़ा जीव पुणी बुड़ी तोर भेड़ा जीव पुणी बुड़ी। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी। झुंपा देवी को ठारू जनमी बाबाजी मातृ प्रेमे बाई होई। दुनियार सबु दुख भूली गले माँ नाम गाई गाई। झुंपा देवी को ठारू जनमी बाबाजी मातृ प्रेमे बाई होई। दुनियार सबु दुख भूली गले माँ नाम गाई गाई। पढ़िले जेबेठू मातृ प्रेमरे मन मानिलानी पुरातन जगरे। पढ़िले जेबेठू मातृ प्रेमरे मन मानिलानी पुरातन जगरे। से पंडिचेरी गले चाली से पंडिचेरी गले चाली। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी। माटी पिंड दिने हे बरेलीन माटी पिंड दिने हे बरेलीन तोर भेड़ा जीव पुणी बुड़ी तोर भेड़ा जीव पुणी बुड़ी। जेते बुझाइले बाबाजी को मन केउठी लागिला नाही। सांग साथी ठारू परिवार जाए पारिले नाही बुझाई। जेते बुझाइले बाबाजी को मन केउठी लागिला नाही। सांग साथी ठारू परिवार जाए पारिले नाही बुझाई। सदा भजिबा नाम तुंडरे बासन माजिले पंडिचेरी रे। सदा भजिबा नाम तुंडरे बासन माजिले पंडिचेरी रे। सब भौतिक जुग को छाड़ी सब भौतिक जुग को छाड़ी। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी। अमृत बड़ा से अक्षर दुईटी झरई नाम अमृत। दिवानिशी माँ रखिले नाम को देखिबू अमृत पथ। अमृत बड़ा से अक्षर दुईटी झरई नाम अमृत। दिवानिशी माँ रखिले नाम को देखिबू अमृत पथ। केते रूप तार एई धरारे लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती रूपरे। केते रूप तार एई धरारे लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती रूपरे। धन धरी था तांकू जा बुड़ी धन धरी था तांकू जा बुड़ी। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी ता भिड़ी। माटी पिंड दिने हे बरेलीन माटी पिंड दिने हे बरेलीन तोर भेड़ा जीव पुणी बुड़ी तोर भेड़ा जीव पुणी बुड़ी। प्राण पक्षी गले उड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी माँ नाम को धरी था भिड़ी। अति चमत्कार आज मातृ वंदना सतरे माँ नाम कि रस अच्छी। इति बाबाजी महाराज को विषय एते सुंदर सबू कथा गुड़ाक रखागला प्रार्थना माध्यम अपा को अनेक अनेक धन्यवाद तथा अनेक कृतज्ञता। एते सुंदर यही शब्द संयोजना को नहीं प्रार्थना माध्यम अर्पण करिथिबारु
माँ एवं प्रभु श्री चरण कमल अनेक कृतज्ञता एते सुंदर प्रार्थना टे पाई माँ नाम को भूलिबा नहीं माँ को ही जीवन सर्वश्रेष्ठ मंत्र रूपे भावी से ही आम समस्तंकर एकमात्र पाथेय। वर्तमान आम आमर स्वाध्याय आलोचना को जीवा आज स्वाध्याय आलोचना रही प्रभुंकर स्वरचित द सिंथेसिस ऑफ योगा जगत समन्वय एवं जहाँ को धारावाहिक भाव पूरा पूरी प्रथम रु आरंभ करी आसुछंती आलोचना करी आसुछंती स्वाध्याय करी आसुछंती आम समस्तंकर अति प्रिय जी की डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ रु आमे द सिंथेसिस ऑफ योगा योग समन्वय धारावाहिक आलोचना रे पहुंची छे चैप्टर 25 पार्ट 2 उच्चतर और निम्नतर ज्ञान द हायर एंड द लोअर नॉलेज आमे भाई को अनुरोध करिबा से यही विषय को निजर स्वाध्याय आलोचना जारी रखिबे। भाई श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम समस्त भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि एवं समस्त तरफ माँ पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। माँ कृपारू प्रभुंकर दिव्य महाग्रंथर अध्ययन योग समन्वय महाग्रंथर अध्ययन आमर जारी रही यार द्वितीय भाग पूर्ण ज्ञान योगर पंचविंश अध्याय उच्चतर और निम्नतर ज्ञान द हायर एंड लोअर नॉलेज ये अध्याय अध्ययन क्रम आम दुईटी पैराग्राफ एपर्यंत शेष करछंती। तृतीय पैराग्राफ रु आज अध्ययन आरंभ हबो एवं पृष्ठ संख्या रही इंग्रजी बहिर 512 512। गत अधिवेशन आम अध्ययन करुले प्रथम पैराग्राफ शेषांश एवं द्वितीय पैराग्राफ टी जोटी अति सरल सुस्पष्ट एवं सुंदर भाव मार्मिक भाव प्रभु वर्णना करुले हमर साधनार लक्ष्य कौन एवं किभली अनुभूति मध्य दे आम सच्चिदानंद बा आमर चेतनार चरम शिखर जोटा आनंदमय ब्रह्म उपनीत हवा आमर चेतना को उत्तरित हवा को पड़िबो यही निम्न प्रकृति पार्थिव प्रकृति को दिव्य प्रकृति रूपांतरित होगा पड़ो आमको से दिव्यतार पोशाकटी परिधान करने को पड़ो। प्रभु सुंदर भाव में कहते इट इज टू पुट ऑन द डिवाइन बीइंग एंड द डिवाइन नेचर दिव्य सत्ता एवं दिव्य प्रकृति को आमको परिधान करने को पड़ो अर्थात तार समस्त गुणधर्म स्थिरावस्था हो बा गतिशील अवस्था हो सब आमको आहरण करने पड़ो आमको से स्तर रे प्रतिष्ठित होगा पड़ो। आमर समग्र चेतना दिव्य चेतना रे परिणत हो दिव्य चेतनार गुणधर्म बहन करिवो आमर ये अस्तित्वर आनंद दिव्य आनंद रे परिणत हो उन्नीत हो आमर समग्र चेतना रे दिव्य क्रिया प्रवाहित हो भगवान ही कार्य करिवे ए आधार माध्यम दे। आमर ये पार्थिव जीवन संपर्क प्रभु कहते आम वर्तमान जो जगत रे वास करुचु एटा हूँ जड़ जगत भौतिक जगत आम भौतिक चेतना भितर अन्नमयता भितर वास करुचु एवं आमर जो प्राण एवं मन यही भौतिक चेतनाटी को आधार कर रही सेमाने ये भौतिक अस्तित्व सहित बांधी होकर रही तार बाहर को जाई पारना किंतु ता सत्वे
ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଆମକୁ ଯେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ, ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ, ଭୌତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଉତ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ପଥରୋଧ କରୁନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ବାଧା ଆମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେତନାକୁ ଆମେ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଉତ୍ତରିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥିବ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଉଥିବା ସେଠି ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକାର ବା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବା ପରାଧୀନତା ସେତିକି କମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଥିବା ଆମେ ଆମର ମନୋମୟ ଚେତନା, ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ସେତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉଥିବେ। The Gnostic being of the bliss self, ଶେଷରେ ଆମେ ନସ୍ତିକ ବିଂ ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଉପନୀତ ହେବା ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆମର ସମଗ୍ର ବହିର୍ମୁଖୀ ଗତିବୃତ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ଜଡ଼ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିବ, ଜଡ଼ର ଡୋମିନେନ୍ସ ବା ଆଧିପତ୍ୟ ନଥିବ, ଭୌତିକତାର ଆଧିପତ୍ୟ ନଥିବ। ସେଠି ଥିବ ଆତ୍ମାର ଡୋମିନେସନ ବା ଆଧିପତ୍ୟ, ସେଠି ଥିବ ଆତ୍ମାର ରାଜତ୍ୱ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମାର ଶାସନ ଚାଲିବ। All its circumstances should be molded and determined by the spirit, by the purity of the being. ସତ୍ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ସେତେବେଳେ ଏ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିର ନିୟାମକ ହେବ। The consciousness infinite even in the finite, এই ସସୀମ ଚେତନା ଭିତରେ ଅସୀମ ଚେତନାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିବ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ଏଇସବୁ ସେମାନେ ହେବେ ପରିଚାଳକ ବା ଶାସକ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର। ଏଇ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଏ ଆହ୍ୱାନଟା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆମେ କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ସାଧନାର ବ୍ରତୀ ହେବା, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ମାନୀୟ ସଞ୍ଚିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସାଧନା କ୍ରମରେ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ସାଧନା କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଏ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଉନ୍ମିଳନ ଯାହାର ଘଟେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁପାତରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ, ତତ୍ତ୍ୱାନୁଭୂତି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଉନ୍ମିଳନ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତତ୍ତ୍ୱାନୁଭୂତି ଯାହାର ଲାଭ ହେଇଛି ସେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିବ ବୋଲି ଅପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ ମନୋମୟ ଚେତନାର ପୁଣି ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି।
आमे जो बास करूछु एटा होछि नॉर्मल ह्यूमन माइंड, साधारण मनोमय स्तर। तापर रहिछि हायर माइंड, उच्चतर मन, इल्यूमिन माइंड, ज्योतिर्मय मन, इंट्यूटिव माइंड बा संबोधि बा अंतर्ज्ञान स्तर, तापर ओभर माइंड अधिमानस, एवं तापर परा प्रकृतिर सीमा पार हो गले, अपरा प्रकृतिर सीमा पार हो गले परा प्रकृतिर प्रथम सोपान होछि अतिमानस विज्ञानमय चेतना। तेबे क्यों स्तर रे जीव जनकर चेतना जेतेबेले से तत्व दर्शन लाभ कर सारिथिबो बा तत्व उन्मिलन जहार घटी सारिथिबो। तो कथा होछि सत्यानुभूति बा ता पूर्वरु सत्यर स्पर्श द फ्लैश ऑफ द साइकिक एटा समस्त जीवन रे साधारण मनुष्य क्षेत्र रे आम मान समस्त क्षेत्र रे अल्पे बहुते विभिन्न समय रे उणा अधिके घटी थाए। एथिरे किछि आश्चर्य हबार नहीं किंबा यदि आमर सेमति किछि अनुभूति में मने पगे पाउनाहांती ताले दुखित हबार नहीं। जनकर बारंबार आसुची सेमाने भी अत्यधिक उल्लसित हबार किछि कारण नहीं, कारण साधनार क्रम रे चेतना जतकी पतला हो जाउथबो, जते शुद्ध हो जाउथबो, एई फ्लैश गुड़िक सेते फ्रिक्वेंटली आसीबो, सेते अधिक थर आसीबो। आमे जते एई पार्थिव जगतर अनुभूति गुड़िक प्रति निजर आसक्ति को कम करिबा आमे प्रयास करि पारंती एवं साधनार प्रचेष्टा अनुपात रे आमर से शुद्धता आसी पारे, सचेतन भाव में प्रयास करि पारंती। अनेक समय रे मांकर प्रभुंकर पुस्तक अध्ययन करू करू बारंबार निष्ठा प्रभाव लागि रहिले से दिव्य चेतनार प्रभाव रे आम भितर अनेक गुड़े चेतनार कलुष कलमश दूर हो जाए एवं शुद्ध हवा लगे। से अनुपात रे आमर आसक्ति कमी कमी जाए। आमर चेतनार समतार विकास जते अधिक हो जाए आमे चेतनानुभूति पई सेते अधिक योग्य होथाउ। समता गोटे एमती गोटे दिव्य गुण जोटा जितेबाला प्रकाशित हुए आम आधार रे ता पूर्व नीरवता आसी थाए, शांति आसी थाए। समता टिके विलंब आसती से आहरी उच्चतर शक्ति। नीरवता हूँ प्रथम पाहच जो मन नीरवता प्रभु कहते मन नीरव कहले केवल बाह्य नीरवता नुहे, मनर गोटे आंदोलन रहित अवस्था, एकाग्र आंदोलन रहित शुद्ध मन लक्षण। ता सहित आसंती शांति, तापरे समता। समता जितेबाला अवतरण करती साधक प्रकृति निष्काम अवस्था को अनुभव करे, सेतेबाला कामना शून्य अवस्था। कारण कामना थिबा पर्यंत समता केबे आसी पारिबे नहीं। तेणु आमर दैनंदिन जीवन रे आमे एभली यदि निर्लिप्ततार अभ्यास करिबा, गीतारे जो कहते प्रभु संगत त्यक्त्वा धनंजय, संपूर्ण श्लोक हठात माने हाँ जोगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं जोग उच्यते। कहते हे अर्जुन तो संग व आसक्ति परित्याग कर, संग व आसक्ति परित्याग कर जोगयुक्त ही कर्म कर। जोगयुक्त ही अर्थात भगवान को चेतना सहित एकात्म होकर भगवान करुछंती बोली मु करू नहीं, केवल तुम ही प्रभु, तुम ही कर्ता, तुम ही कर्म, तुम ही करण, तुम ही कर्मर प्रक्रिया, सब किसी तुम्हें। ये मनोभाव सहित कर्म करू करू आसक्ति शून्य हुए साधक एवं से आसक्ति शून्य कर्म ही प्रकृति में जोगयुक्त कर्म दिव्य कर्म परिणत हुए, जो व्यक्तिगत लाभ क्षेत्र किसी आशा बा भय न थाए, जो कर्मर परिणाम को नहीं अत्यधिक आनंदित किंबा विषादग्रस्त हबार कौन कारण न थाए। ये निर्लिप्ततार अवस्था आमको समता आड़ को नहीं जाए। समता जिते अधिक प्रकाशित हो सेते अधिक आमे सत्य प्रति उन्मिलित हो। कारण से खोजुंट गोटे चेतनागत अवस्था जिते सम्मुख को आसती।
ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରୁ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାନ୍ତି ଆମକୁ। ସ୍ପର୍ଶ କହିଲେ ପ୍ରେରଣା, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା। ସେ ପ୍ରେରଣାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସେ ପୁଣି ପଛକୁ ହଟିଯିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସେ ସେତେ ପଛକୁ ହଟିଯିବେ, ସେ ଆବୃତ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆବୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ଵ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁର ଆଚରଣ ଆମକୁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଟା ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଶିଶୁକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗାଳି ଦଉ ବା ତାକୁ ବାଚାଳ କହିକରି ଦୁଷ୍ଟ କହିକରି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶିଶୁମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନର ବିକାଶ ସହିତ, ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବିତ ମନର ବିକାଶ ସହିତ ତାର ଯାବତୀୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ଚତ୍ୱର ପ୍ରେରଣାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲେ ଏବଂ ଚତ୍ୱର ସେତିକି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଇକରି ଆବୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ତାର ଓଲଟା ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା। ଏ ଓଲଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଆମର ଚେତନା ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ ଅନୁପାତରେ ନିରବତା, ଶାନ୍ତି, ସମତା ଆମ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତତ୍ଵ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଏ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଜଣେ ସାଧକ ତତ୍ଵ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ଵ ଉନ୍ମିଳନ। ତେବେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକର ସାଧନତା ରହିଛି। ଯେମିତି ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାର, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧାଚାର କରିପାର। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଫଳତା ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଗତିକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ପୁନର୍ବାର କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବା କିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଁ, କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପଛକୁ ଠେଲିଦେବା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟାକୁ ବରଣ କରିପାରିବା। ସେ ଅହଙ୍ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ, ତାର ମାନସିକ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଥିବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଜଣେ ପିଜି କ୍ଲାସର ଛାତ୍ର, ପିଜି ପଢିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ତଥାକଥିତ ଆଜିକାଲିର ପିଜି କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଲେଭେଲରେ ସେ ଆଡମିସନ କରିସାରିଛି, ସେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇକରି ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲର ABCD କିମ୍ବା ସେ ଲେଭେଲର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହବ କି, ବା ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିକରି ପୁଣି ସେଇ ଲେଭେଲରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେ ଯଦି ଖସିବ ଅତି ବେଶୀରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେଭେଲକୁ କି ଗୋଟେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଲେଭେଲକୁ ଖସିପାରେ, ଆଉ ତଳକୁ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଉପହାର ଦେବି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ? ଆପଣ ବରଂ ହସିଦେବେ, ଚକୋଲେଟଟା କଣ ଦଉଛନ୍ତି, ହଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଉଠିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ଥିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଚିଜ। ତେଣୁ ଏଠି ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଗଲେଣି। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଚୈତନ୍ୟାନୁଭୂତି ଘଟିଥିବ, ତା ପାଇଁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସୁଖ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ଏଇଟା ସେ କୋଉ କାଳରୁ ଛାଡି ସାରିଥିବ, ଆଉ ତଳକୁ ସେ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ। ସମତା
आधार यदि प्रतिष्ठित होइथिबो तेरे से निश्चित भाव रे मनोमय चेतना स्तर रे अति कम रे इल्यूमिनेट स्तर को यात्रा करथिबो पुणी इल्यूमिनेट स्तर पुणी असंख्य स्तर रही माने सेथिरे मध्य उच्च नीच रही सब डिविजन्स रही अति कम रे से इल्यूमिन प्लेन रे पाद देथिबो इल्यूमिन रो सर्वोच्च स्तर को जाइथो कि नै सेटा कहि हबो नै किंतु अति कम रे से मोर ज्योतिर्मय मानसर प्रथम पाहाचरे निश्चय दृढ़ पदक्षेपटे हासिल करिथबो एवं आमे जानू इल्यूमिन प्लेन होची से स्तर जोटी प्रभु श्री रामचंद्र से चेतना धरिकी जन्मग्रहण करथिले ए मनुष्य आधार रे इल्यूमिन प्लेन जीव से जन्मग्रहण करथिले किंतु इल्यूमिन रो से निम्नतम स्तर नथिले निश्चित भाव से उच्चतम स्तर रही जोठू संबोध को यात्रा तांको पई गोटे स्वाभाविक बा सहज अनुभूति हेइथो किंतु अति कम रे जणे स्तर थिबो ताठ उच्च स्तर मध्य अनुभूति जनकर हेइ पारे किंतु अति कम रे इल्यूमिन प्लेन रो जीवटी से हेइथो बा तार मनोचेतना से स्तर को उन्नीत ही सार्थ बोली करी अनुभवी साधक मानकर मत प्रिय अपा भाई मानकर अवगति निमंते मुझे कही रखे जे एई उपस्थापनटी यार केवल उपस्थापन शैलीटी मोर निजस्व ज्ञान मोर निजस्व नुहे अनुभूति मोर निजस्व नुहे ग्रंथ गुड़िक अध्ययन करी प्रभुंकर मांकर कृपारू एवं वरिष्ठ अनुभवी साधक मान सहित परामर्श कर आलोचना करी जहाँ से मत बा अनुभूति मुझे आपण मान सामने विनम्रतार सहित उपस्थापन करुच्ची ऑल क्रेडिट गोज टू देम टू द मदर एंड श्री अरबिंदो एंड टू द एक्सपीरियंस्ड सीनियर साधकस द फॉलोअर्स ऑफ द मदर एंड श्री अरबिंदो तेणु से साधक मान मोर कोटि कोटि प्रणाम जो माने मां से पथ अनुसरण करी तांको परी हेबाकु चेष्टा करुछंती एवं यथा संभव से हेइछंती प्रकृति में सेटा ही आमर ध्येय तेबे ये जो अनुभूति कथा कहगला सत्य चेतना अनुभूति रे मनोमय चेतना अति कम रे अतिमान आलोकित मानस स्तर को जीवा को बाध्य अनेक समय रे सेटा न होई कि मध्य सत्यानुभूति आसी पारे विशेष करी भक्त मान क्षेत्र रे भक्ति योग एक कथा आम आगुरी मध्य अनेक थर आलोचना करिसंती एवं कहा जाइछि जे भक्ति योग होछि ईश्वरानुभूति एवं ईश्वरंकर कृपा जो डिवाइन ग्रेस लाभ करिबा एवं सत्यानुभूति लाभ करिबार होछि फास्टेस्ट मेथड फास्टेस्ट द्रुततम पद्धति होछि भक्ति किंतु भक्तिटा जने इच्छा करी करि पारे नाही भक्ति सहजात भाव रे स्वतःस्फूर्त भाव रे जने टाणी उटारी हिगिरी भक्तिरा ता भीतर बाहर करि पारबो नाही जिंदे कहंती ध्यान क्या नहीं जाता हो जाता है ध्यानटा जने यदि करिवो चेष्टा करिवो से जहा करिवो सेटा हो ध्यान विपरीत प्रक्रिया कारण ध्यान तो गोटे निष्क्रियतार अवस्था सक्रिय भितर पुणी निष्क्रियतार एटा बुझवाटा बहुत कष्ट डायनामिक मेडिटेशन जोटा आ निजे सक्रिय भाव रे जने यदि चेष्टा करिवो ध्यानस्थ हवा पई ताहले तो से ध्यानस्थ केबे ही परबो कारण से सक्रियतार प्रचेष्टाटे होची ध्यान विपरीत तेणु ठीक से भली भक्तिटा जने कष्ट करी चेष्टा करी बहुत परिश्रम करी निज भीतर जागृत कर पारबो नाही भक्ति किभଳି आसब ताहले जा भीतर आसुने से करिवो कोन से सत्संग करिवो भक्त मानकर संग करिवो तांकर कंपन रे से कंपित हो ताको किसी चेष्टा कर दरकार नहीं जदि गोटे ग्रहणशील मनोभाव नहीं करी
ଗୋଟେ ରିସେପ୍ଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ। ହଁ, ଏମାନେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଏମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋର କାମ୍ୟ, ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଅବନତ ହେଇକରି, ନତଜାନ ହେଇକରି, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ନିଜକୁ ଅତି ନ୍ୟୁନ ମନେକରି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ମନେକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ହେଇକରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଏ, ମହାନ ସନ୍ଥ, ଯୋଗୀ, ଗୁରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ, ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କର କମ୍ପନର ପ୍ରଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ବିସ୍ତାରିତ କରିବି ନାହିଁ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅହଂକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟା କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବହି ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, कहले संत कबीरदास जी। प्रकृत रे ये जो प्रेमर 2.5 अक्षर जे पढ़ी देछि से उद्धार पाइगला। ये प्रकृत रे ये भवसागर पार हेबा पय सर्वश्रेष्ठ नौका, कारण जने सीधा सड़क जोड़ी हो जाए दिव्य चेतना सहित, गोटे मुहूर्त जोड़ी हो जाए पारे। यदि भक्ति एते प्रबल हबो, एते शुद्धता आनी दिए, चेतना को एते शुद्धता आनी दिए, जमती बिजुली आघात रे गोटे गछ जमती भस्मीभूत हो जाए, गोटे कोठा घर जमती जली जाए, सेमती ये भक्तिर स्पर्श रे चेतनार सबु कलुष गोटे मुहूर्त भितर भस्मीभूत हो जाए और शुद्ध हो जाए। आधार साधक चेतना सीधा सड़क जोड़ी हो जाए। आम जो कहू 10 हजाम बेल थे मात्र नारायण उच्चारण कर सबू पापर मुक्त हो गला, तार रहस्यटा ये भीतर भक्ति थिला, किंतु से मुहूर्त जो प्रबल भाव में भक्तिर गोटे बन्या उत्साहित था चेतना भीतर, गोटे उद्दाम प्रवाह, तार जिते प्रिवियस कर्मस को सेटा गोटे मुहूर्त भस्मीभूत करथिला एवं तार उद्धार हो गला। तो भक्ति हूँ गोटे एभली प्रक्रिया जो मुहूर्तक भितर साधक चेतना दिव्य स्पर्श पाई पारे, सत्यानुभूति लाभ करि पारे, किंतु सेठी से प्रतिष्ठित हो बोली किसी मान ना। पुनर्बार जदि से अशुद्धता को निज भितर प्रश्रय दिए, साधारण जीवन को फेरी जाई पारे, पुणी साधारण मनुष्यटी भली बिहेव करि पारे, से सामर्थ्य दुर्बलता मिशामिशी, शुद्धता अशुद्धतार मिशामिशी गोटे जीवन यापन करि पारे। किंतु बारंबार जदि से शुद्ध परिवेश रहे एवं भक्तिर अभ्यास तार चेतनार जे जारी रखे, ताहले तार प्रगति निश्चित एवं बहुत द्रुत हम। कर्म माध्यम मध्य प्रक्रिया बहुत द्रुत हुए, कारण साधक प्रत्येक कर्म रे टिकिनिकी भाव में भगवान को जोड़े। कर्मर प्रत्येक उपादान होचंती भगवान, कर्ता होचंती भगवान, कर्मर प्रक्रिया मध्य भगवान, कर्मर परिणाम मध्य भगवान। से भगवान के छड़ा किसी देखे ना, एमती भाव में कर्म करू करू ता भितर भक्ति चेतना मत जागृत हो जाए। जेमती दिवा निशी सब श्रीकृष्ण को स्मरण करू करू कंसासुर कंसंक सहित जोड़ी हो गला चेतना, वैर भाव हेले मध्य भाव ही तो यथेष्ट, जो भाव होना कहीं। तेणु कर्मटा भक्ति आड़ को मध्य नहीं जाए एवं ता भितर जो आवश्यक ज्ञान बा सामर्थ्य, चेतना तो सामर्थ्य जहाँ विकसित होगा कथा भगवान कृपार से विकसित हो जाए। आम प्रथम भाग अध्ययन करिसेंती साधनार जो त्रिमार्ग ज्ञान, भक्ति एवं कर्म, जेकोसी मार्ग रे जने साधना आरंभ करू, अन्य 2 मार्ग आपे आपे विभिन्न आड़ आसिक सहित जोड़ी जाती एवं तापर 3टा एक हो जाती, त्रिवेणी संगम सेठ हो जाए। सेठू यथार्थ साधना यात्रा साधक आरंभ हुए, तार यथार्थ प्रगति सेठू आरंभ हुए, से भिन्न कथा। तेबे कर्म मार्ग रे मध्य
ଜଣେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କର୍ମ କରେ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଯାହା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେସବୁ ଜଣେ ଯଦି କରେ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ସେ ତତ୍ତ୍ୱାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଜାରି ରଖିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉନ୍ମିଳନ ମଧ୍ୟ ତାର ଶୀଘ୍ର ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠୁ ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ। ଏ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଏକାନ୍ତବାସ, ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସାଧନା। ଏଇଠି ସଫଳତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ହବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତାକୁ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାର ଅଛି। କର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ତ୍ରିମାର୍ଗର ସମ୍ମିଳନ ହବ। ତେବେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଭକ୍ତି, ତାପରେ କର୍ମ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ଆସିବାଟା ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଚେତନାଗତ ସ୍ତର ବା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱାନୁଭୂତି ବା ତତ୍ତ୍ୱୋନ୍ମଳନ ସମୟରେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିବ, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଏତିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତର ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତର হবে ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାନୁଭୂତି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଉନ୍ମିଳନ ସେମାନେ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଲୁମିନେଟ୍ ପ୍ଲେନକୁ ଜଣକୁ ଯିବାକୁ ହବ, କାରଣ ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ପାର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ? ଅଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାକୁ ସେ କେମିତି ପରିଚାଳିତ କରିବେ? ଏଇଟା ପରସ୍ପର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଏତିକି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ନେଇଗଲି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଯିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗୋଲ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ନମୟତାର ଅଧୀନ ହେଇକରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଶରୀର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, ପ୍ରାଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛି ଏଇ ଦେହଗତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛି, ୟାର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଆମେ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗୋଲ। We have seen also what are the essentials of the method. ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆମେ ତାହା ଦେଖି ସାରିଛୁ। But here we have first to consider briefly one side of the question of method which we have hitherto left untouched. ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଦିଗ ବିଚାର କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି? In the system of an integral yoga, the principle must be that all life is a part of the yoga. ସମଗ୍ର ଯୋଗର ସାଧନାରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନାରେ ସମଗ୍ର ଯୋଗର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା ହିଁ, ଜୀବନକୁ ସମଗ୍ର ଯୋଗର ଗୋଟେ ଅଂଶ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ନୀତି ହେଇ ରହିବ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଆମର ମୂଳ ନୀତି, ଯେ ଏ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା।
এই ଧାଡ଼ିଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାଭାବୀ ମାନେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କଲେ ଆମେ ଧୋକା ଖାଇଯିବା। ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯୋଗକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଗ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଏଇଟା ଆମକୁ କିଛି ଭୁଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଯୋଗ ଗୋଟେ ଆମର ଜୀବନର ଅଂଶ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏଇଠି ଆମର ଭୁଲ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନଟା, ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ଯୋଗର ଅଂଶ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଜୀବନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଯୋଗଟା ହଉଛି ସୁପରସେଟ, ଜୀବନଟା ତାର ସବସେଟ। ଏବେ ଆମର କଣ ଅଛି? ଯୋଗଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସବସେଟ, ସବସେଟ ଅଫ ଲାଇଫ। ଜୀବନଟା ହଉଛି ସୁପରସେଟ। ତାକୁ ଓଲଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ସମଗ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଧାରଣା ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ଓଲଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଗ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନ ତାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ। ମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ତ ସବୁ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଯୋଗରେ। But the knowledge which you have been describing seems to be not the knowledge of what is ordinarily understood as life. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହା ତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଭବୀ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚେତନାଗତ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରି କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ହାରାହାରି ଚେତନାର ମଣିଷ, ସେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ଏଟା ପଢିଲା ବେଳେ? ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଟା ତ ଜୀବନ ଭିତରର କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ବାହାରର କଥା କିଛି, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବାହାରର କଥା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ସେ ଭାବୁଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସେ ଭାବୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବନକୁ ଯୋଗର ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯୋଗଟାକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ବା ଯୋଗର କିଛି ଅଂଶ ଜୀବନର ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏଇ ଅନୁଭବଟା ହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଥିବ, ସାଧନାର ପ୍ରଗତି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ କେମିତି ଏଲିମିନେଟ କରିହେବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ, ତାହା ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଲାଇଫ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛି, ପଶ୍ଚାତରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଜୀବନର ଅନ୍ତରାଳରେ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। There are two kinds of knowledge. ଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। That which seeks to understand the apparent phenomenon of existence externally by an approach from outside through the intellect. ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଜଗତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି ଯାହା ଆହରଣ କରୁ, ତାର ଆପ୍ରୋଚଟା ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ବାହାରୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ। ଏବଂ ଜଗତକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବା ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କିଭଳି ଆହରଣ କରୁ? ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଥ୍ରୁ ଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଲୋର ନଲେଜ ବୋଲି କହିଲେ, ଦି ନଲେଜ ଅଫ ଦି ଅପରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ। ଅପରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜ ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ, ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।
टू आवर सेंसेस आमर इंद्रिय गुड़ी को जमती लगुच आमर इंद्रिय गुड़ी जमती अनुभव करुछंती से अनुसार इंद्रिय माध्यम देकरी जगत को देखिबा बा जगत को अनुभव करिबा तत्संपर्कित ज्ञान आहरण करिबा एटा होची लोअर नॉलेज निम्नतर ज्ञान। तापर हायर नॉलेज ता कोन सेकेंडली द नॉलेज व्हिच सीक्स टू नो द ट्रूथ ऑफ एक्जिस्टेंस से ज्ञान जहा कि हमर अस्तित्वर सत्यासत्य जानिबा पे इच्छा करू द ट्रूथ ऑफ एक्जिस्टेंस हमर जो अस्तित्व ताको बुझिबा पई तार गभीरता को भेदिबा पई जो ज्ञान अभिप्राय करिबा प्रयास करे इन द सोर्स तार मूल उत्स को जीवा पई एंड रियलिटी तार वास्तवता को भेदिबा पई बाय स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तार मेथड सेंसरी मेथड नहीं थ्रू द सेंसेस नहीं तार मेथड होची थ्रू द स्पिरिट आत्मा माध्यम रे सेटा होची हायर नॉलेज। ऑर्डिनरली ए शार्प डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन द टू and it is supposed that when we get to the higher knowledge, the God knowledge, then the rest, the world knowledge, becomes of no concern to us. এই দুই স্তরর জ্ঞান ভিতরে গোটে বিরাট পার্থক্য আমি সাধারণতঃ ধারণা করে থাও আমার ধারণারে এভাবে আসি থাকে যে হায়ার নলেজ লোअर নলেজ ভিতরে এমনি বিরাট ব্যবধান রয়েছে জমিন আসমানর অন্তর রয়েছে এবং যেতেବେଳେ জଣେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନଲେଜ ବା ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଏ ଆଉ କିଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ପାରତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଐହିକ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇନ୍ ରିଆଲିଟି there are two sides of one seeking एमाने गोटे ही अनुसंधान दुईटी दिग दुईटी पार्श्व गोटे मुद्रा दुई पार्श्व भली ये उभयंकर समन्वय रे पूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त हम माने माने कंट्राक्टर नहंती परस्पर कम्प्लीमेंटरी परस्पर परिपूरक सहयोगी से माने होचंती हमर साधना बा जिज्ञासार दुईटी दिग all knowledge is ultimately the knowledge of God। प्रकृतरे आमे मानसिक भाव रे से भली भेद सृष्टि करूछु ऐहिक पारत्रिक सांसारिक ऐश्वर्य प्रकृतरे समस्त ज्ञान ही ऐश्वर्य ए विज्ञान रो जो नियम गुडी को जो वैज्ञानिक माने आविष्कार करूछन्ते आइंस्टाइन न्यूटन विराट गणितज्ञ माने जेमती यूक्लिड पाइथागोरास एवं अन्य सब गणितज्ञ माने आर्यभट्ट ब्राह्मण जे सब अछन्ती एमानकर ज्ञान कौन भगवत प्रदत्त नुहे एटा कौन मनुष्यकृत सेटा मोर भूल धारणा प्रकृति सब ज्ञान से एकमात्र उत्सर आसी जार कर्ता होचंती परमेश्वर परम ब्रह्म तेणु ऑल नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू हिमसेल्फ थ्रू नेचर थ्रू हर वर्क्स भगवान ही सीधा सड़क माध्यम निज माध्यम रे दे पारंती प्रकृति माध्यम रे दे पारंती तांकर कर्म माध्यम रे दे पारंती। मैनकाइंड हैज फर्स्ट टू सीक दिस नॉलेज थ्रू द एक्सटर्नल लाइफ जेहेतु हमर विवर्तन धारा रे हम निम्न रू ऊर्ध्वर गति करूछु तेणु हमर ज्ञान मध्य बाह्यरु आभ्यंतरण आड़कु जो बाह्यरु आंतरिक हबो। For until this mentality is sufficiently developed, spiritual knowledge is not really possible। स्पष्ट भाव रे प्रभु कहले ये हमरो मानवीय चेतनाटी मनोमय चेतनाटी यथेष्ट विकसित न हवा पर्यंत आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करिबा मनुष्य पक्षरे असंभव एंड इन द proportion as it is developed the possibility of spiritual knowledge becomes richer and fuller। जो अनुपात रे हमर मनोमय चेतना विकसित ही जाउ थाए से अनुपात रे हम पई आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करिबार संभावनाटी उज्ज्वलतर एवं पूर्णतर हुई उठुଥାଏ। तेणु प्रभु सुंदर भाव बुझे देले जे मानसिक चेतना रे हमको विकसित होगा पड़ो
आमर चेतना जिते अधिक विकसित हो जाउथबो से अनुसार आमे एई निम्न ज्ञान रु उच्चतर बा दिव्यतर ज्ञान आड़ को यात्रा करबा। तबे आज तो समय हो जाइछि। तृतीय पैराग्राफ रो अध्ययन एठी हमर समाप्त हिछि। चतुर्थ पैराग्राफ रु आसंता काली आमे हमर अध्ययन पुणी जारी रखिबा। वर्तमान पई समस्त पाभें को मोर गभीर आंतरिक धन्यवाद जणाई मां को पाखरे समस्त तरफ विनम्र कृतज्ञता निवेदन कर रही। वंदे मातरम।